السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك العظيم أن تصلي على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة كاملة كاملة إلى يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Amr tadi membuka pembacaan kitab ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari qala kitabu fadli lailatul qadr. Babu fadli lailatul qadr. Wa qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. الحمد لله رب العالمين. هذه الليلة ليلة 21 من شهر رمضان، ليلة مباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah malam ke-21 dari bulan Ramadan. Insyaallah malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. وهي ليلة وترية. Ini adalah malam yang witir atau malam ganjil. ومن الليالي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس ليلة القدر فيها. Malam-malam ganjil ini adalah malam-malam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencari daripada Lailatul Qadar. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال بأن ليلة القدر لا تخرج عن ليلة 21 أو ليلة 23 من شهر رمضان. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak keluar, artinya biasanya terjadi kalau tidak tanggal 21 atau tanggal 23 Ramadan. فعند الإمام الشافعي هذه الليلة أولى الليالي العشر ربما تكون ليلة القدر. Dan menurut Al-Imam Syafi'i, malam 21 ini adalah awal dari malam-malam yang bersifat ganjil, dan ini adalah termasuk malam di mana kita disuruh mencari Lailatul Qadar. أما إن شاء الله ليلة الجمعة القادمة وهي ليلة 23 ليلة وترية وليلة جمعة فهي عند الإمام الشافعي هي ليلة القدر. Sedangkan tanggal 23 yang akan datang ini yang bertepatan dengan malam Jumat itu menurut Al-Imam Syafi'i itu adalah Lailatul Qadar karena terkumpul di situ malam-malam ganjil dan juga malam Jumat. طبعا سميت بليلة القدر لما لها من فضل عظيم ومكانة عالية شرفها الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة وأنزلت على نبي ذي قدر صلى
صلى الله عليه وسلم. Dinamakan Lailatul Qadar kenapa? Karena malam ini adalah malam yang kemudian diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sesuatu yang agung dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أكد على أن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان. Sedangkan Ibnu Abbas beliau berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. وخلاف بين العلماء في تحديد ليلة القدر كثير. Ulama berbeda pendapat dalam masalah penetapan Lailatul Qadar ini adalah hal yang sangat biasa, sangat lumrah. وعلى أي حال فالأفضل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها. Maka kita sebagai orang yang mencari Lailatul Qadar adalah kita bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد بإزاره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وآله وسلم. Karena Nabi Muhammad SAW apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau meninggalkan istri-istrinya, kemudian beliau menghidupkan daripada malam-malamnya dan membangunkan daripada keluarganya untuk beribadah di malam-malam itu. ونحن منذ قريب كنا في أوائل الشهر والآن أصبحنا على ختام الشهر. Berapa waktu yang lalu kita sudah masuk di awal bulan Ramadan, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan. والعبرة بالخواتيم. Sedangkan yang menjadi penilaian dari Allah adalah daripada pemungkasnya, daripada akhirnya. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر أكرمه الله بليلة القدر وأعطاه من ثوابه العظيم. Barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah pada 10 hari terakhir ini, insyaallah dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن صدق أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب أكثر من 1000 شهر عبادة. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di 10 hari bulan terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada pahalanya Lailatul Qadar. إذن كيف نحيي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان؟ Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita kalau ingin menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan itu? الحد الأدنى لإحياء العشر الأواخر من رمضان صلاة العشاء في جماعة والتراويح والفجر. Minimal apabila kita ingin dinilai telah menghidupkan malam-malam Ramadan di 10 hari terakhir ini adalah kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan juga melanjutkannya dengan sholat subuh berjamaah. فمن صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة كما قال النبي فكأنما قام الليل كله. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah kemudian sholat subuh berjamaah, seakan-akan orang itu telah menghidupkan malam itu seluruhnya. ومن صلى التراويح مع الإمام حتى أوتر كتب له قيام الليل أيضا. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia masuk waktu, sampai dia selesai witirnya bersama imam, seakan-akan dia telah sholat malam keseluruhannya. هذا الحد الأدنى. أما الحد الأعلى وهو اعتكاف العشر الأواخر كلها في المسجد. Yang saya ceritakan ini adalah paling minimalnya. Adapun maksimalnya, apabila Anda ingin mencari maksimal, adalah Anda melakukan iktikaf selama Asyur Awakhir ini di masjid. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
التمس ليلة القدر في العشر الأوائل فاعتكف العشر الأوائل من شهر رمضان، ثم التمسها في العشر الأوسط فاعتكف العشر الأوسط، ثم أخبره جبريل بأنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW awalnya beliau mencari daripada Lailatul Qadar ini di pertengahan daripada bulan Ramadan. Kemudian diberitahu oleh Jibril bahwasanya Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir. Sejak beliau diberitahu itu, akhirnya beliau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari dari terakhir bulan Ramadan. Izan i'tikaful 'ashr al-awakhir هذا ثواب المعتكف بأن كل نفس من أنفاسه له ثواب ذكر الله سبحانه وتعالى. Maka apabila Anda beriktikaf di masjid, orang yang beriktikaf ini setiap nafas yang keluar darinya walaupun dia tidak berzikir kepada Allah itu dinilai setara dengan dia berzikir keluar masuknya nafas itu. فمن استطاع فليفعل ومن لم يستطع كلما دخل إلى المسجد نوى الاعتكاف ما دام قائما في المسجid. Andai Anda bisa melakukan iktikaf itu, lakukan. Kalau nggak bisa, maka caranya ketika setiap Anda sholat masuk ke masjid, niatkan untuk iktikaf. فإذا دخلت إلى صلاة الظهر قل نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد. Maka ketika Anda sholat zuhur, contohnya, maka Anda masuk dan katakan saya niat iktikaf sampai selama saya berada di masjid ini. وهكذا في كل الصلوات. Maka lakukan ini di setiap sholat yang Anda lakukan. ثم نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu diampuni daripada dosa-dosanya yang terdahulu. بما يتحقق القيام بما يتحقق قيام الليل. Bagaimana kemudian qiyam ini bisa terrealisasi? القيام يكون بالصلاة ويكون بالذكر ويكون بتلاوة القرآن الكريم. Maka menghidupkan malam-malam ini bisa terrealisasi dengan Anda sholat, dengan Anda zikir, atau dengan Anda membaca Al-Quran. ويكون بقضاء حوائج المسلمين. Dan juga bisa dengan ketika Anda membantu kebutuhan atau membantu orang lain. وقيام ليلة القدر يكون بإدخال السرور على المسلمين. Kemudian Anda juga dinilai mendapat Lailatul Qadar ketika Anda idkhalus surur, ketika Anda memasukkan kebahagiaan kepada hati-hatinya orang muslim yang lain. فكل عبد أقامه الله في عمل هذا العمل يكون قائما به يكون سببا في قيام ليلة القدر. Maka apapun aktivitas Anda tetapi itu bermanfaat bagi orang lain dan Anda lakukan di malam-malam Lailatul Qadar, maka Anda akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. فطالما أقامك الله في عمل هذا العمل لو قمت عليه تدرك به فضل ليلة القدر، لا يشترط فيه صلاة ولا صيام ولا تلاوة القرآن ولا غيره. Andaikan Anda mempunyai pekerjaan di waktu malam itu dan itu tujuannya adalah baik, Anda tidak sholat di malam itu, Anda tidak zikir, tidak melakukan ibadah yang seperti itu, tetapi itu tetap dinilai adalah mendapatkan Lailatul Qadar. فمثلا من يحرس مسكنا بالليل. Contohnya misalkan adalah satpam yang biasa menjaga atau waker yang menjaga perumahan kita ini. إذا صلى العشاء والفجر وظل حارسا لهذا المكان بعمله هذا أدرك قيام ليلة القدر. Andaikan satpam ini sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat subuh berjamaah, dan di antara itu tugasnya adalah menjaga keamanan dari perumahan ini, maka dia dianggap mendapatkan Lailatul Qadar. ففضل الله واسع
ولكن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى. Maka rahmat Allah ini begitu luas, yang harus kita lakukan adalah kita mencari untuk mendapatkan rahmat ini. الثواب الذي يأخذه العبد إذا قام ليلة القدر. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa pahala yang didapati seorang hamba apabila dia mendapatkan Lailatul Qadar ini. أولا كتب الله له ثوابا أفضل من 1000 سنة من 1000 شهر عبادة. Yang pertama adalah dia mendapatkan pahala dari pahalanya lebih dari 1000 bulan dia beribadah. وبهذا ندرك أن الأمة المحمدية أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ببركة سيدنا رسول الله. Di sini kita mengetahui bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW ini mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dari barokah Nabi Muhammad SAW. ثانيا غفران جميع الذنوب كل جميع الذنوب التي مضت يغفرها الله سبحانه وتعالى لك. Kemudian yang kedua, ketika orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang dia dapati? Dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ونحن الآن في أول ليلة من هذه الليالي المباركة نجتهد ونطهر قلوبنا ونقبل على الله سبحانه وتعالى. Ini adalah fadilah karunia Allah kepada umat ini. Mari kita sebagai umat muslim untuk bersungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. من الذين لا يدركون ليلة القدر؟ Kemudian pertanyaannya, siapa orang yang tidak dapat bagian daripada Lailatul Qadar ini? أول واحد منهم قاطع الرحم. Yang pertama adalah orang yang memutus silaturahmi, الذي لا يصل رحمه. orang yang kemudian tidak menyambung daripada silaturahminya. فهذا لا يدرك ثواب ليلة القدر. Orang semacam ini tidak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. ثانيهم عاق لوالديه. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. فعاق الوالدين الذي يصدر منه أذى لوالديه أقل أذى لوالديه حتى ولو بالإشارة يسمى عقوق، لا يدرك فضيلة ليلة القدر. Orang yang durhaka kepada orang tuanya ini, walaupun dia menyakiti orang tuanya dengan sesuatu yang sangat remeh, misalkan dia hanya memberikan isyarat yang kemudian orang tuanya tersakiti, orang semacam ini tidak mendapatkan pahala daripada Lailatul Qadar. الثالث المتشاحن المتخاصم الذي بينه وبين أخيه المسلم أو بينه وبين أحد من المسلمين مشاحنة ومخاصمة. Kemudian yang tidak mendapatkan pahala daripada Lailatul Qadar berikutnya adalah orang yang saling bermusuhan antara dia dan sesama muslim. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بليلة القدر تحديدا، ولكن نسيها رسول الله بسبب أن رجلان تشاحنا في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Awalnya Nabi Muhammad SAW ingin kemudian memberikan tahdid atau batasan kapan Lailatul Qadar terjadi itu, tetapi kemudian ada orang yang di masjid dia bermusuhan dengan saudaranya, bertengkar dengan saudaranya. الرابع وهو والعياذ بالله مدمن الخمر. Kemudian yang keempat adalah orang yang suka minum khamr, minum minuman keras. الخمر هو كل ما أزال العقل أذهب العقل. Yang dimaksud khamr di sini adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal. فعندما يشربها تجعله لا يدرك ولا يعي ما يقول. Ketika orang minum khamr ini,
membuat dia mabuk dan tidak sadar apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. فهؤلاء أربعة لا يدركون فضيلة ليلة القدر. Maka 4 golongan orang yang saya sebutkan tadi ini tidak akan mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar. هناك من السنن التي يسن للمسلم أن يفعلها في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. Berikutnya kami akan menyebutkan amal-amal yang disunnahkan bagi seorang muslim untuk dikerjakan pada 10 hari bulan akhir dari bulan Ramadan ini. السنة الأولى الاغتسال في كل ليلة من هذه الليالي. Yang pertama adalah Anda mandi di setiap malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. قبل أن تخرج إلى صلاة التراويح اغتسل، وهذا الغسل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebelum Anda berangkat untuk sholat tarawih di masjid, mandi dahulu, karena mandi sebelum berangkat sholat ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. والسنة الثانية أن تأخذ شيئا من الطيب أيضا، وهو سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah Anda mandi, kemudian gunakan wangi-wangian yang Anda punyai, karena memakai wangi-wangian ini adalah termasuk daripada sunnah Nabi juga. وقد كان السلف الصالح يحرصون على الاغتسال في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر والطيب. Daripada salaf-salaf kita itu sangat memperhatikan untuk selalu kemudian mandi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dan memakai wangi-wangian. فإذا أخذ العبد السنن وقام لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله أعطاه الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير والثواب العظيم. Apabila Anda sudah melakukan sunnah ini kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan kemudian diberikan pahala yang agung sekali dari Allah Subhanahu wa taala. ولكن أهل الله رضي الله عنهم ينبهوننا دائما أننا نعبد الله سبحانه وتعالى لذاته، لا نعبده لكي يعطينا ليلة القدر، فإذا أعطانا ليلة القدر تركنا العبادة. Tetapi ahlullah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita selalu beribadah itu hanya untuk mengharap daripada pahala dari Allah, tidak untuk mencari Lailatul Qadar saja. نعم، دائما أعبد الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه الكريم، والثواب هذا من فضله سبحانه وتعالى، أعبده لأنه يستحق العبادة. Ahlullah ini selalu mewanti-wanti kita untuk beribadah karena kita mengharapkan murni kita lakukan kepada Allah tanpa mengharap pahala, karena pahala ini adalah fadilah yang Allah berikan kepada kita. نعم، هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة أو خوفا من النار. Ada sebagian orang yang kemudian beribadah kepada Allah karena dia mengharap surga dan dia takut daripada neraka. وهناك من يعبد الله سبحانه وتعالى يريد الحسنات والدرجات. Ada orang beribadah kepada Allah karena dia ingin mendapatkan kebaikan-kebahagiaan dan juga dia ingin dinaikkan derajatnya. وهناك من يعبد الله لأن الله يستحق العبادة. Ada golongan terakhir, yaitu dia beribadah kepada Allah karena Allah adalah zat yang patut atau selayaknya kita untuk beribadah kepadanya. فاعبد ربك لأنه يستحق العبادة. Maka sembahlah Tuhanmu itu karena Allah memang zat yang wajib kita sembah, yang pantas untuk kita sembah. فإذا عبدته لذلك أعطاك فوق ما تتمنى. Apabila Anda melakukan karena hal tersebut, Allah akan memberikan balasan jauh lebih baik daripada apa yang Anda idam-idamkan.
ولذلك دائما يرددون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Oleh karena itu sering kita mendengar doa orang itu, "Oh ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu lah yang aku inginkan." والسيدة رابعة العدوية كانت دائما تقول ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah selalu beliau dalam munajatnya kepada Allah, beliau mengatakan, "Ya Allah, tidaklah aku beribadah kepadamu ketika aku beribadah kepadamu karena aku takut karena nerakamu. ولكن عبدتك لأنك أحق بالعبادة. Aku menyembahmu ya Allah karena memang Engkau zat yang pantas untuk aku sembah." هناك ملمح آخر رأينا ثواب ليلة القدر وفضلها وعظيم منزلتها. Kemudian ada dimensi yang lain, kita melihat Lailatul Qadar ini adalah malam yang agung dan juga pahalanya sangat besar. هذا يدل على حب الله سبحانه وتعالى للعبد المسلم. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang muslim. بأقل جهد في العبادة حتى نومك تأخذ عليه عبادة يعطيك ثواب أكثر من 1000 شهر عبادة. Bayangkan hanya dengan ibadah yang sedikit Allah membalas dengan pahala lebih daripada 1000 bulan. إذن من الآن الله يحبك. نعم يحبك. Maka ketahuilah sejak sekarang Allah itu benar-benar mencintai Anda. حتى وإن كنت مقصرا. نعم حتى وإن كنت مقصرا. Walaupun Anda adalah hamba yang kemudian sering melakukan kealpaan-kealpaan, Allah mencintai Anda. حتى ولو كنا عصاة. نعم حتى ولو كنا عصاة. Sehingga walaupun Anda adalah hamba yang sering melakukan maksiat, Allah tetap mencintai kalian. فبادله حبا بحب. قل له وأنا أحبك أيضا. Maka ini adalah kecintaan Allah kepada kita, maka hendaklah kita membalas cinta ini kepada Allah dengan mengatakan kita mencintai Allah. وأقبل عليه وتذلل بين يديه. Maka hendaklah Anda menuju kepada Allah dan merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فأكثر شيء يرفعك عنده هو التذلل بين يديه. Salah satu sebab Anda akan ditinggikan derajatnya di mata Allah adalah Anda merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإنه في الحديث القدسي يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku di sisi orang yang kemudian hatinya hancur karena takut kepadaku. إذن الآن لا يغيب عنك شعوران. الأول أن الله يحبك لأنه جعلك من أمة سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. Sejak saat ini tanamkan rasa di hati Anda bahwasanya Allah mencintai Anda sekalian ini karena Anda adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيكرمك بليلة القدر إن شاء الله. Dan insya Allah kalau Anda bersungguh-sungguh Allah akan menganugerahkan bagi Anda Lailatul Qadar. فبادئه حبا بحب لا تنسى هذا. Maka balaslah cinta ini, jangan sampai Anda kemudian mengecewakan cinta Allah kepada Anda ini. والأمر الثاني أنك تعبده لذاته سبحانه وتعالى. Yang kedua, Anda kemudian menyembah Allah karena hanya menyembah Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qal babu iltimasi lailatul qadr fi sab'il awakhir. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharrih
mutaharrihan falyataharriha fi sab'il awakhir. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalata qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id wa kana li shadiqan faqala اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا الحديث لما التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في العشر الأول من شهر رمضان فلم يجدها ثم فاعتكف والتمسها في العشر الأواسط فاعتكف فلم يلتمسها فرأى رؤيا. Ini lanjutan hadis ini adalah sesuai dengan penjelasan tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Lailatul Qadar pada 10 hari pertama beliau tidak mendapatinya, tetapi beliau tetap i'tikaf. Kemudian dilanjutkan di pertengahan 10 bulan Ramadan beliau mencarinya namun tidak ditemukan. Akhirnya beliau kemudian mendapatinya berada di 10 akhir dari bulan Ramadan. هذه الرؤيا التي أراها الله سبحانه وتعالى له علامة على أن نزول المطر في هذه الليلة ستكون هي ليلة القدر. Maka dari mimpi Rasulullah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya turunnya hujan pada malam ke-27 itu adalah tanda daripada Lailatul Qadar. فنزل المطر في ليلة 21 من شهر رمضان. Maka pernah suatu kali turun hujan pada malam 21 dari bulan Ramadan. Rasulullah kana qa'iman yusalli hatta ibtallat al-ard wa sajada fi at-tin sallallahu alaihi wasallam. Dari saking sangat derasnya hujan itu sehingga kemudian tempat sujud Rasulullah itu dipenuhi dengan lumpur sehingga lumpur itu mengenai daripada kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna qala lana iltamisuha fil witri fil 'ashr al-awakhir min syahr Ramadan. Dari sejak itu kemudian Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan ganjil sejak tanggal 21 Ramadan. Wa 'ala hadza jara al-Imam Asy-Syafi'i wa mu'zam al-a'immah. Dan dari hadis ini kemudian Imam Syafi'i mengatakan demikian dan juga para imam-imam yang lain. Walakin al-afdalu an najtahid fi al-'ashr al-awakhir kullaha. Tetapi yang paling utama adalah kita bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan seluruhnya. Hatta nahza bil fadli insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dengan bersungguh-sungguh itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaful ulama fi idrak fi lailatul qadr wasalu ila 40 ra'y fi hadhihi al-mas'alah. Minhum man qala bi anna lailatul qadr tabda'u min awwal lailatin fi Ramadan. Al-muslim la budda an yajtahida fi Ramadan kullihi hatta yudrika lailatul qadr. Perbedaan ulama dalam menentukan malam Lailatul Qadar ini sangat banyak sekali sampai 40 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di bilangan ganjil sehingga ahsan bagi kita, lebih baik bagi kita untuk kita mencarinya beribadah sungguh-sungguh di 10 hari bulan terakhir ini. Walakin aktsarul ulama
على العشر الأواخر. Tetapi para ulama jumhur mengatakan bersungguh-sungguhnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. فالحمد لله الذي شرفنا بهذا الفضل الكبير وأكرمنا به وجعلنا من عباده المسلمين. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita telah diberikan karunia yang sangat agung ini. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. في آخر الدرس نشرع لكم بالدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدركون ليلة القدر وأن يقومونها ابتغاء وجهه الكريم وأن يرزقنا وأهلنا وأولادنا وأرحامنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا الهدى والتوفيق والنجاح والسداد والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم